Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jednu vrhunsku lovačku sačmaricu, Gebruder Merkel model 8. Čuveni oružarski grad Zul nalazi se u nemačkoj državi Tiringija i važi za vekovni centar nemačkog oružarstva. U tom gradu su daleke 1898. godine braća Albert, Karl i Gebhard Merkel osnovali firmu za proizvodnju oružja Gebruder Merkel, što u prevodu znači braća Merkel. Proizvodili su vrhunsko lovačko oružje kao i većina firmi u gradu Zul. Nakon Drugog svjetskog rata, većinu tih malih firmi komunistička vlast je ujedinila u ogromnu narodnu fabriku Ernst Thälmann. Iako se proizvodilo na jednom mestu, oružje je nosilo imena tih malih firmi koje su bile u sastavu fabrike, a način proizvodnje i modeli su bili identični, iako sa različitim imenima. Jedan od modela proizvedenih u ovoj fabrici i nadaleko čuveni i kvalitetni među lovcima hvaljeni Gebruder Merkel model 8 u kalibru 12, koji vam mi danas predstavljamo. Da testiramo i čokove kod ove puške Merkel model 8 na 40 metara. Gađamo krušikovu desetku, znači 3 mm sačmu, i gađamo Belomovu duplu nulu. Ova puška ima fiksne čokove, desna cev je pola čoka, leva cev je pun čok i tako ćemo i da gađamo. Prvo pucamo ove duple nule. Prvo znači pucamo cev sa pola čoka, pa zatim pun čok. I da vidimo sada ovu sitnu sačmu, gde čokovi treba da pokažu svoje dejstvo. Jer što je krupnija sačma, to naravno ima kontradejstvo čok, ali ovo kod sitne bi trebalo baš da se vidi. Pa da vidimo. Evo, imali smo klik, imamo problem sa ovom krušikovom municijom sa inicijalnim kapislama, neće baš stalno da opali, ne samo na ovoj pušci nego na svim puškama. Takva je municija stara ili je serija loša, ali nekoliko puta se ponovi pa bude ok. To je bilo to, pa da vidimo rezultate. Evo ovdje možemo da vidimo pola čoka, dupla nula sa 30 metara. Moja je greška što je malo otišlo na levo, tako sam povukao, očekivao sam pucanje pa sam povukao pušku. Evo vidimo kolika je grupa otprilike, možda je ovdje i bilo, tako. I ovdje vidimo kontraefekat, zato što je ovo krupna sačma. Pun čok je malo više rasipao nego pola čoka. A da vidimo kod sitne sačme, sačme broj 10, odnosno 3 mm, pola čok. Lepo je grupisana sačma. I vidimo pun čok. Pa, ja ne mogu da ocenim. Evo vidite, sami vidite na ekranu, pa sami zaključite koja je bolje grupisala.
Po meni slično, možda je čak i pola čoka boljeg grupisala, što ne bi trebalo tako da bude. Ali opet sve zavisi od sačme, zavisi od punjenja, zavisi od mnogih uslova. To je bilo sa tim testom. Idemo dalje. Dužina ove lovačke puške je 1130 mm. Dužina cevi je 710 mm, a težina je 3,2 kg. Kod ove cevi su, kao što smo već napomenuli, fiksni čokovi. Leva cev je pun čok, desna cev je pola čoka. Veoma je zanimljivo kada posle rasturimo ovu pušku na cevima, to može da se vidi ugraviran broj koji kaže koji je mesec i koje godine je ova puška proizvedena. Kada ovako pogledamo ovo oružje, vidimo da je to vrlo kvalitetno odrađena i vrlo lepa lovačka puška. Vidimo da je baskula od kovanog gvožđa i vidimo da je paljen finiš. Ono što je veoma bitno kod ove puške je da je veoma sigurna kod upotrebe. Kočnica kod ove puške, kada je aktivirana kočnica, aktivira se naravno automatski prilikom prelamanja i zaklapanja. Kad je kočnica aktivirana, sama kočnica je aktivirana plus ova puška ima takozvane hvatače. Znači, ukoliko dođe do, recimo, pada ove puške sa ramena tokom lova, ne može da dođe do opaljenja. Vrlo je sigurna. Ovdje sa strane vidimo ove mesingane, tako da ih nazovem, iglice, mesingane tačkice, koje služe kao indikatori nategnutosti mehanizma. Ukoliko su one nategnute, znači da je puška spremna za dejstvo i unutra ima verovatno lovačkih patrona. Naravno, kao i kod svih lovačkih pušaka, vidimo samo prednji nišan mušicu. Ovdje u ovom slučaju kod ove puške je plastična, tako je iz fabrike došla. I vidimo šinu koja se lagano sužava ka ustima cevi. Sve u svemu, orahovo naravno drvo, vrlo lepa, dosta lagana i dosta udobna puška kada se stavi u rame. Veoma kvalitetno oružje iz grada Zul. Sada ćemo probati nešto što do sada nismo radili. Radili smo probojnost kopir papira sa pištoljima, to je sa municijom za pištolje. A sada ćemo da probamo probojnost sa kuglom. I to koristimo ovu staru Krušikovu kuglu, koja ima inicijalnu kapislu sa živinim fluminatom, znači korozivna je. Ona čak i drugačije izgleda u odnosu na moderne kapisle. Znači ono što je bitno da napomenem, ukoliko koristite ovakvu municiju sa živinim fluminatom, to je kapislu sa živim fluminatom, a cevi na pušci vam nisu tvrdo hromirane, kao što je slučaj kod ove Merkel Model 8, obavezno nakon gađanja obavezno čistite. Pa da vidimo. Pa da vidimo i efekat. Evo vidimo nakon gađanja ovom starom Krušikovom kuglom, vidimo ulaznu ranu perfektnu i vidimo da je kugla izvršila probojnost. Međutim, ne možemo da kažemo da je totalna probojnost jer ovdje se već počela da se raspada i evo gdje je ostatak udario i evo opiljci od ove kugle, ostaci kugle. Sada ćemo da otvorimo, da vidimo šta možemo da nađemo unutar papira. Da li ima nekih ostataka. Te koliko je. Tu je i nosač sačme, evo ostaci kugle. Evo ostaci nosača, onog čepa. Raspala se unutra, evo delovi. Neki delovi su izašli napolje, ali većina je ostala unutar papira. Vidite koliko je to ogroman transfer energije i koliko je to pocepano. Evo ga, čep. I evo, pogledajte, da ne otvaram više, ovako se najbolje vidi. Ostaci, vidite šta je tu olovo. Znači, kugla se raspala u delove. Papir je naravno od siline postao bukvalno kao stiropor. Evo vidite. Do kraja, evo opet opiljci i tako tokom celih ovih 500 komada. U svakom slučaju, zanimljiv test sa kuglom, idemo dalje. I ova lovačka položara, sačmenica kao i sve drugi se rasklapa na isti način. Za čišćenje, naravno održavanje. Imamo ovdje u polovu kod potkundaka, povučemo i skinemo potkundak i zatim prelomimo cevi i skinemo ih sa oružja. I to je rasklapanje za održavanje. Ono što sam napomenuo malo pre, kod godine proizvodnje ove puške,
Vidimo ovdje na cevima, naravno, oznaku kalibra 12-70 i vidimo broj 879, što znači da je puška proizvedena 8. mjeseca, znači avgusta 1979. godine. To je jedna ovako zanimljivost. Kada ste ovako rasklopili pušku, naravno uzmete četkice, ulje, lepo to sve očistite, nauljite i vratite nasad. Kada smo očistili i podmazali, vraćamo sve na način kao što smo radili malo pre, suprotno. Znači pritiskamo ovu polugu, vraćamo na svoje mjesto i zatim vraćamo potkundak. I samo pritisnete i to je to. Puška je spremna za dalju upotrebu. Sada ću vam probati efekat ove stare Krušikove kugle na balistički gel. Evo vidite kako ona izgleda. Malo prista ona koju smo gađali i papir. Pa da vidimo efekat i stare puške, staru municiju. Evo vidimo i efekat ove stare Krušikove kugle. Evo ga, pogodak malo visoko, jer nam je gel malo tanak, ali pogledajte vidite rane. Pogledajte vidite koliko je to transfer energije i koliko je to pocepalo gel. Pogledajte. Bukvalno ovolika rana bi bila. I naravno ovdje je izleto i završio negdje u grudobranu. Da je pogodak bio malo niže, vjerovatno bi razdvojio gel na pola. Ali opet zato što vidite koliko je ovo rana skoro do kraja gela. Ova jedna lopatica i ova novamo, fenomenalno. Znači, vidimo da je i stara municija koja je ova korozivna, opet napominjem da je korozivna, zato vodite računa, da je ova stara municija apsolutno bi bila efikasna i dan danas u lovu. Idemo dalje. Sada ćemo probamo silu, kolika je sila okidanja kod ove Merkel Model 8. Idemo prvi obarač, oko 1,2 kg. I da vidimo drugi. 1,4 kg. Veoma dobri okidači za jednu lovačku pušku koja je stara skoro 40 godina. Šta mislite? Da li će lubenica da izdrži nalet Krušikovog pepejca? Moramo da probamo, pa da vidimo. Nije baš nešto eksplozivno, ali opet. Čekajte, imamo još jednog pepejca. Mora da dovršimo lubenicu. Ja mislim da je mrtva. Kao što smo mogli da vidimo iz prikaza, ovo je zaista kvalitetna lovačka puška. Iako u svoje vreme je bila u srednjem cenovnom rangu, kvalitet izrade je na nivou najskupljih pušaka. Bravljenje je nešto posebno. Dva jaka donja ključa plus gornji poprečni klin i sve to kovano čelično plus sa strane ovi zarezi koji drže cevi. Kao da je projektovano da ispaljuje topovsku granatu, a ne lovački patron. Danas fabrika Merkel proizvodi skoro identičnu ovakvu lovačku pušku koja košta čak 4000 evra. Ležanje u ramenu i osjek od pucanja, kao što ste mogli da vidite, je fenomenalan. Trzaj sa municijom različite gramaže je veoma prihvatljiv i dosta je blaži i ugodnije puška za pucanje nego recimo ruske lovačke puške ili domaće lovačke puške proizvodnje Zastava. Cela ova puška odiše kvalitetom, od metala do orahovog drveta kundaka. Jedina mana ove puške po meni je što cevi nisu tvrdo hromirane, pa zahtevaju malo češće i malo bolje održavanje. Cena ove puške polovne, ukoliko je nađete na oglasima, varira u odnosu da li ima po njoj gravure, koliko je očuvana i tome slično. I kreće se od 500 pa čak do 1000 eura.
Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.